Bonjour et bienvenue dans ma chaîne et votre chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un gratin de pommes de terre avec la viande hachée. Restez avec moi pour voir les ingrédients et la préparation. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أجمل الأحوال. هذا النهار نقدم لكم جراتان البطاطس باللحم المفروم. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. Premièrement, je vais prendre 1 kg de pommes de terre, je le mets dans une marmite avec l'eau et je laisse cuire à peu près 20 minutes. أول شيء ناخد كيلوغرام ديال البطاطا أو البطاطس نوضعها في الماء ونوضعها طيب حوالي 20 دقيقة. في مقلة نوضع فيها حوالي 3 ديال الملاعق كبار ديال الزيت المائدة ونضيف لها واحد القطعة ديال الزبدة. بالنسبة للقطعة ديال الزبدة هذا فقط اختياري، تقدروا توضعوا غير الزيت. ونوضع واحد الحبة ديال البوارو او البور حنا نقولوا له، نقطعه الى قطع صغيرة ونتركه يتقلى واحد شوية ونضيف له ورقة سيدنا موسى او ورقة الغار وفصين ديال الثوم ونتركه ايضا يتقلى على راحته. Dans une poêle, je vais mettre à peu près 3 cuillères à soupe d'huile végétale et j'ajoute un morceau du beurre. Pour le morceau du beurre, juste un choix. Avec un poireau que je l'ai coupé en petits morceaux. J'ajoute la feuille de laurier et 2 gousses d'ail et je laisse bien revenir. Et après, j'aurai besoin un petit peu de blettes. Moi, pour les blettes, je les lave. Je les mis dans un plastique de congélateur ou de congélation. Et je mets dans le plastique sans les couper car j'ai pas du temps. Et quand je vais l'utiliser, donc je le mixe directement. Ça sert à rien de le couper avant, donc je le mixe directement et ça mixe et ça coupe mieux que le couper avec le couteau. Je mixe les blettes et je vais les ajouter au poireau. نحتاج ايضا واحد شويه ديال السبانخ. كما قلت ان السبانخ كنغسلهم وكنوضعهم في البلاستيك ديال المجمد من غير ما نقطعهم او نقطع السبانخ، نوضعهم وفي حين انني نبغي او نحب نستعملهم نخرجهم في اخر لحظه ونطحنهم بهاد الطحانه هذه، من بعد نضيفهم في المقله على البوارو او البورو. Après, j'aurai besoin de 500 grammes de viande hachée. Pour la quantité, vous mettez ce que vous voulez. Juste, je vous dis, mais vous pouvez diminuer la quantité, c'est mieux. Et sur la viande, je mets le sel. Le sel, toujours, ça dépend le goût. J'ajoute une petite cuillère de paprika, petite cuillère de curcuma et un petit peu de poivre, pas trop. Ici, vous avez la poudre de l'oignon, c'est bien, il donne un bon goût au kefta ou à viande hachée. Donc, j'ai ajouté un petit peu de l'oignon en poudre. Ça aussi, juste un choix. نوضع في المقلة ايضا 500 غرام ديال الكفته او اللحم المفروم، تقدروا تنقصوا من الكميه ايضا. نوضع واحد شويه ديال الملح دائما على حسب الذوق والرغبه، ونوضع ملعقه صغيره ديال التحميره او الفلفل الاحمر وملعقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم وواحد شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود، ما تكتروش كتير. ونضيف ايضا واحد الملعقه صغيره ديال البصله نقدروا نضيفها وهذا اختياري فقط، اللي ما عندوش يقدر يخلي كما هو. وغادي نقلي الكل حتى طيب لنا الكفته. دونك جو في ليسي تو كوير.
Je vais prendre une autre poêle et je vais mettre 2 cuillères à soupe de farine avec 2 cuillères à soupe du beurre, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Et en mélangeant, j'ajoute la moitié d'un litre, un demi-litre du lait. En mélangeant, j'ajoute doucement. Et à la fin, j'ajoute un jaune d'œuf avec un petit peu de fromage râpé. J'ai utilisé là l'emmental. في مقلة أخرى نوضع فيها واحد الملعقتين كبار ديال الفرينة مع ملعقتين كبار ديال الزبدة، شوية ديال الملح، شوية ديال الابزار، نخلط الكل. وانا كنخلط نضيف نصف لتر ديال الحليب. من غادي يتقال واحد شوية ينوض بحال الفقاعات، نضيف صفار بيضاء ونخلط جيدا باش ما تطيبليش، ونضيف ايضا واحد شويه ديال الجبن المبشور وانا استعملت ليمونتال. J'enlève la feuille de laurier et j'ajoute le mélange du lait avec la farine ou la béchamel sur la viande hachée et je mélange bien et je laisse tout à côté. نزع ورقة سيدنا موسى، نوضع خليط البشاميل على اللحم المفروم، نخلط جيدا ونترك المقلة الكبيرة اللي فيها اللحم على جنب. ناخد البطاطس من بعد ما تسلقت، نزع لها القشر ديالها ونوضعها في واحد الآنية ديال الخلط، نضيف لها واحد القطعة ديال الزبدة ونضيف لها ملعقتين كبار ديال زيت الزيتون مع 3 ملاعق كبار ديال لا شابلور او الخبز المحمص، نضيف واحد شوية ديال الاعشاب المنسمة وهذا فقط اختياري، ونضيف واحد شوية ديال المعدنوس الجافو ايضا اختياري، نضيف شوية ديال الملح وشوية ديال الابزار ونعمس او نمعس الكل، حنا كنقولوا نهربزو البطاطس. Donc après la cuisson de pommes de terre, j'enlève la peau, je mets les pommes de terre dans un plat, je vais mettre un morceau du beurre avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 cuillères à soupe de chapelure, un petit peu des herbes de Provence et ça juste un choix, un petit peu de persil sec aussi un choix, et un petit peu de sel, un petit peu de poivre et je mixe tout. Et j'ajoute aussi un petit peu de fromage râpé aux pommes de terre، ومن بعد نضيف ايضا واحد شويه ديال الجبن المبشور للبطاطس. ناخد واحد القالب اللي يدخل الفرن،
وضعت له ورق الطهي من الأسفل وعلى الجوانب. نوضع البطاطس في الأسفل أيضا وعلى الجوانب. Donc j'ai pris un moule qui est entre au four, j'ai mis le papier cuisson en bas et sur les côtés et je vais mettre les pommes de terre aussi en bas et sur les côtés. Après que je termine, je le fais entrer au four que j'ai chauffé à 180 degrés 30 minutes. من بعد ما قلتهاش في الاول انني سخنت وحميت الفرن على 180 درجه. نحط القالب او الصينيه ديال البطاطس الفرن اللي مسخن او حامي على 180 درجه لمده 30 دقيقه. Et après 30 minutes, je vais mettre le mélange de viande hachée au milieu. Après, je vais mettre un petit peu de fromage râpé. J'ai utilisé l'emmental. Et après, pour décorer, j'ai coupé un poivron rouge en forme de cœur. Donc, je le remis au four à peu près de 15 à 30 minutes. من بعد 30 دقيقة نوضع في الوسط اللحم المفروم ونوضع عليه واحد شوية ديال الجبن المبشور ونزينه بالفلفل الأحمر قطعته على شكل قلوب أو على شكل قلب ونوضعه في الفرن من مدة 15 دقيقة حتى 30 دقيقة وذلك دائما على حسب الفرن. Voilà, après 30 minutes et après que je laissé refroidir. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et à bientôt avec une nouvelle vidéo. ها هي الوصفة من بعد 30 دقيقة نتركها تبرد ومن بعد نقطعها. هذه هي وصفتي لليوم أصدقائي. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تحطوا لايك، تشتركوا في قناتي وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.